जय जगन्नाथ पे तुम मैं यूट्यूब चैनल लिपो क्लासेस को स्वागत। तो आज वीडियो पे देखिए इंडियन नॉलेज सिस्टम यूनिट 4 तो जहाँ रही है धातु और धातु विज्ञान। तो पूर्व आम केत गुड़े क्लास कर यूनिट 4 तो आज क्लास देखिए पे तो पूर्व आम पे कौ जाए पढ़ी ना आम से जो निष्कासन पद्धति केमती ग्रहण कर जो इंधन कोयला से विषय में जानी देखो पे एथुर प्राचीन धातु कारीगर मान प्रत्यक्ष पद तथा सहजात ज्ञान परिचय मिले से वर्तुलाकार मटीटा व्यवहार कर भाटी गुड़ बेस बुद्धिमतार सह निर्माण करते से जो वर्तुलाकार मटीटा व्यवहार कर कौन बुद्धिमतार सह भाटी गुड़ निर्माण करते एगुड़ी मध्य केतक मटी तले अन्य केतक मटी पर निर्मित होता तो केतक मटी तले केतक मटी पर निर्मित होता बेस मापचुप कर या चूलार नक्शा और से गोटे नक्शा अनुसार से अंचल सब धातु मान भाटी तेरा भाती नुह बोला भाटी हो है तो भाटी से तैयार होते तो गोटे चूलार नक्शा जड़े तैयारी करते सहित समस्ते से गोटे नक्शा अनुसार ही सब अंचल माने सब तरंगर भाटी से अनुसार ही होता एवं सब नक्शा तैयारी करुच्ची कंप्यूटर सब नक्शा किए तैयारी कर कंप्यूटर किंतु कंप्यूटर नक्शा गुड़िक पुरातन नक्शा गुड़ सहित अद्भुत सामंजस्य देखिए आश्चर्य पड़े तो कंप्यूटर जो नक्शा देखा जाए कि पूर्व माने कौन पुराणा काल जो नक्शा देखा मिलता पूरा लोक मैंने कौन आश्चर्य होती लौह खनिज लुहार निष्कासन करने आरंभ करते प्राग वैदिक जुगर कमार मैंने तो लौह खनिज जो लुहार निष्कासन आरंभ करते कि ना प्राग वैदिक जुगर कमार मैंने केतेक कर्मकार आसाम और कर्णाटक में मिलता लिमोनाइट और मैग्नेटाइट धातुपिंड लुहा निष्कासन करते तो लिमोनाइट और मैग्नेटाइट धातुपिंड लुहा निष्कासन करते केतेक कर्मकार आम जहाँ कह तो साधारणतः खनिज पिंड गुड़ धातु सहित अनेक अपद्रव्य मिसिक रही है तो आम कौन पे जिते लुहा कि सुना कि जेकोसी खनिज द्रव्य उत्पादन कराऊे कौन सब कौन सेमती लुहा ही कि ना विभिन्न प्रकार सब पदार्थ गुड़ से मिसिक कर दूत आसला तो अलग कराए अति उत्तप्त तरल अवस्था आम यदि वायु प्रवाह कराले अधिक अपद्रव्य धातुमूल भाव में बाहरी जाए से धातुमूल कहुए मैंने खराब जिनस अलग जिनस गुड़ आम तो खराब जिन कह ना तो खनिज द्रव्य मीन्स लुहा किसी परिमाण तंबा जो लगी तो से अलग कर तंबा को अलग कराए लुहा को मनकर अलग कराए सेमती गोटे एग्जांपल देली एथमें से हाथ में तैयारी करुले वायु संचालक जंत्र से हाथ ही वायु संचालक जंत्र गोटे सब कौन तैयारी करुले लोहकारटी जंत्रटीर मुष्टि को बाम हाथ में तरल प्रयोग कर इंधन तरल धातु पर वायु प्रवाह करे और डाण हाथ में जलंता निआ इंधन जगाए तो लोहकारटी जंत्रटीर मुष्टि को बाम हाथ में तल उपर कर इंधन तरल धातु पर वायु प्रभाव करे और डाण हाथ में जलंता निआ से इंधन को जगे इंधन को से डाण हाथ जलाते वायु हाथ कौन बाम हाथ में से तार कौन तल उपर कर इंधन टाक वायु प्रभाव करता है तल उपर एमती बिंचित केमती कौन करते से तार डाण हाथ में से निआटा इंधन को जगाए ये उपाय प्राचीन धातुकार मैंने भाटी तापमात्रा नियंत्रण रखा सहित तरल धातुपिंडर उपद्रव्य को मल भाव में बाहर कर देते तो जोटा अलग जो खराब जिनस रहा खनिज द्रव्य से अलग करदे से तरल धातुपिंड गुड़ा रखुले जोटा दरकार से रखुले बाहर कर दूसरे से मुख्य इंधन था काठ कोयला काठर कोयला द्वारा से मैंने भाटीटा उत्तप्त करुले से यू कार्य करुले कारण केवल उत्तापित होता एथुर निर्गत कार्बन मोनोऑक्साइड धातु को जारी करते तो काठ कोयला कौन व्यवहार करते ना से उत्तापित दूसरा सत किंतु ता सहित जो निर्गत कार्बन मोनोऑक्साइड बाहर से धातुटा कौन जारी करुला है तरल लुहा को शीतल कर लोहकार मैंने धातु पिंडुला धातुर पात बा चादर भाव साइज रखुले तो कौन चादर करदे जमी आम चादर अच्छी कपड़ार सेमती लुहार कि जेकोसी पदार्थ चादर करदे से तैयारी करुले घरे नित्य व्यवहार सामग्री मान शुद्ध लुहारे खाद्य मिसाई से मैंने कास्ट आयरन प्रस्तुत करते कौन ना कास्ट आयरन ये लुहा बेस कठिन अमसरण तथा भंग प्रवण जिते खसले भी चिकण हुए ना कि जिते चेष्टा कले बांकी ना तो यहाँ चिकण हम ना कि बांकी ना एमती से तैयारी करते तरल अवस्था विभिन्न छांचरे ढाली देले विभिन्न देवदेवी मूर्ति तथा डेक्ची कड़ी आदि घोरी साम्राज्य तैयारी करते लोह कर्मकारी मैंने से विभिन्न प्रकार सब माने नित्य व्यवहार जिनस घोरी जिनस देन देवादेवी मूर्ति सब कौन सब तैयारी करुले से दक्षिण भारतर कर्णाटक तमिलनाडु आंध्रप्रदेश आदि अंचल को भारतर लौह बल कहुए से कर्णाटक तमिलनाडु आंध्रप्रदेश को भारतर लौह बल
कि अंचल से बसवास करते स्थानीय भाव कर्मकार कमार पाल्टिगले तार कर्मकार से पाल्टिगले कमार कमार माने लुहार विभिन्न धातुपिंड अति शुद्ध लुहा प्रस्तुत करुले। ए लुहार 1000 गुण अणुरे 2-3टी अंगार अणु थी कि नहीं संदेह। तो जो 1000 अणुरे 2-3टा अंगार अणु थी कि नहीं संदेह। किंतु ये स्वल्प खाद्यर उपस्थिति विशुद्ध लुहा को शक्त तथा नमूना करते। तो जो स्वल्प खाद्य मैंने बेसी मिसते पे मैंने कहना से लुहार विभिन्न प्रकार खाद्य मिसेकी लुहाटा एत स्ट्रंग ना कि समय कम परिमाण खाद्य मिसुला और लुहाटा बहुत शक्त शक्त पूरा स्ट्रंग था। चतुर्थ पंचम शताब्दी बेलू जितेबाला द्वितीय चंद्रगुप्त विक्रमादित्य आदि सम्राट मैंने राजनीति करुले से दिल्ली तैयारी करते विशुद्ध लुहा स्तंभर एक स्तंभ। तो जितेबाला द्वितीय चंद्रगुप्त विक्रमादित्य मैंने जितेबाला चतुर्थ पंचम शताब्दी बेलू से समय जितेबाला द्वितीय चंद्रगुप्त विक्रमादित्य शासन करुले से समय से गोटे दिल्ली में गोटे विशुद्ध लुहार गोटे विशाल स्तंभ तैयारी करते गोटे बहुत बड़ गोटे पिलरटे 6.5 टन ओजन स्तंभटर उच्चता हो 24 फुट और स्तंभमूलर व्यास प्राय 16.5 इंच। तो व्यासटा हो 16.5 इंच और तार उच्चता हो 24 फुट। तो 6 टन 6.5 टन माने बहुत 6500 किलोग्राम। दीर्घ 1600 वर्ष रही समविधि झड़ झंझा खरा वर्षा शीत काकर धक्का संभाली सदर पे उभा हो रही कलंकीर लेस मात्र गोटे भी कल नहीं पे 1600 वर्ष है तथापि गोटे कलंकी भी लगे भाव केमती लुहा से समय व्यवहार कर आ भितर धातु और कारीगरी विद्यार यथेष्ट उन्नति घटी सत किंतु अविकल एभली एक स्तंभ निर्माण कर समर्थ होना आधुनिक लौहशिल्पी मैंने बहुत किसी धातु और कारीगरी विद्या आगू जाइए किंतु यही कि अविकल ये कि सृष्टि करें ना केवल दिल्लीर से स्तंभ नुहे विजयपुर 47 टन ओजन 2टी तोप तांजोर बंदूक नल कर्णाटकस्थ आदि मुक्का मंदिर ध्वजा स्तंभ एमती विशुद्ध लुहा निमित्त अनेक चमत्कारिता आज परिदर्शन मानक आचंबित कर माने 1600 वर्ष धरी रही पे जब लुहाटा गोटे कलंकी न लगे भाव तो केमी से लुहा न हो कि आज गोटे 2 दिन पर देखिए पूरा कलंकी से पूरा सरी जाऊँगी। तो कि 1600 वर्ष धरी जमी सेमती ठिया रही है। पश्चिम धातुविद्याविद मैंने 19 शताब्दी जानिले जे लुहार अंगार मिसाइले अधिक शक्त हुए। तो से जाने लुहार जब आम अंगार मिसेबा तार से बहुत शक्त हुए किंतु ख्रीष्ट जन्म 100 वर्षरू यह भारतीय धातु मानक जनाला। तो पश्चिम धातुविद मैंने जो पश्चिम जो यूरोप जो रही से कंट्री बा वेस्टर्न कंट्री जगह से जानिले जे अंगार मिसवा द्वारा से कौन लुहाटा स्तंभ कि पूर्वर आम भारतीय धातुकार मैंने जानी लुहार अंगार भाग को कम बेस किपर लुहार प्रकृति और व्यवहार परिवर्तन आण से कल से आयत कर से जानी केमी कौन कले लुहाटा स्ट्रंग भाटीरू से पाते अशोधित लुहा ढल लुहा पिक आयरन से अशोधित लुहा ढल लुहा पाते ए लुहार समस्त अपद्रव्य को अपसारण कर अति शुद्ध रट आइटन प्रस्तुत करेंगे से धुरंधर थे। जो अशोधित जोरा लुहा जो व्यवहार कर बलगा रहीगला अशोधित रहीगला ताकू जहाँ जहाँ अपद्रव्य आसला से गुड़ मिसई से कौन करें ना गोटे रट आयरन तैयारी करते ए लुहा अति शक्त और भंगप्रवण होती नित्य विभेज पदार्थ प्रस्तुत करने संभव है ना जोटा अति शक्त और भंगप्रवण होती भांगी हो ना किसी संभव तो बोले मैंने लुहाटा भांगा द्वारा सीना किसी आम मोड़ी तैयारी करें ना कमी तैयारी करें तो से नित्य विभाज जिन तैयारी तेणु से अति अल्प परिमाण अंगार मिसे लुहा को नमूना कले और शुद्ध लुहारे निर्माण कले प्राचीन भारतर लौह विस्मय गुड़ को पुणी टी लुहा अंगार मिसेदे ये तैयारी कले सब विस्मय गुड़ को माने जो भारतर सब विस्मय गुड़ रही तैयार करने लगे पुणी शुद्ध लुहार 1-1.5 भाग अंगार मिसे से शुद्ध लुहाटर नमूना और ढोल लुहाटर शक्त एक प्रकार लुहा तैयारी करें जहाँ इस्पात व स्टील बोली कहले शुद्ध लुहाटर नमूना गुण डालने और ढोल लुहाटर जो गोटे शक्त प्रकार गोटे लुहा तैयारी कले कहले स्टील। इस्पात रूप में लुहा बदल बहुल भाव व्यवहृत हुए ख्रीष्टपूर्व 1000 बेलू भारतीय कमरमान स्टील बा इस्पात प्रस्तुति यथेष्ट पारदर्शिता लाभ करते तो से स्टील व्यवहार कले स्टील आसा द्वारा लुहार व्यवहार बहुत कमिगला पे सतरे। धातुविद्यार अनेक क्षेत्र में प्राचीन भारतीय कारीगर मैंने अन्य देश तुलन में बेस अग्रणी थे। तो धातुविद्यार जो देखिए तो भारतीय माने जो भारतीय माने प्राचीन भारतीय माने भारतीय जो कारीगर मैंने बहुत आगे थे अग्रणी थे अन्य देश तुलन जो आम देखा किंतु सारा जगत से सर्वश्रेष्ठ अवदान हो स्वतंत्र श्रेणी स्टील जहाँ उज स्टील भाव प्रसिद्ध से सारा जगत को देखते उज स्टील तो सेटा सब सर्वश्रेष्ठ अवदान। कन्नड़ भाषा इस्पात को उक्कु बोली कहुए तार उपभ्रंश हो उज तो उक्कु को ओज बोली कहुए तो तार से उपभ्रंश ये स्टील शतकड़ा 1.2 रु 1.5 भाग अंगारक था। तो ये कौन 1.2 माने 100 भाग 1.2 भाग रही अंगारक यह जी शक्त से नमूना बंकईदे 90 डिग्री बंकीजी जी पचे भांगने बंकीजी पते सीना भांगने से 90 डिग्री बंकीजी कि भांगार चान्सेस ना
ଖ୍ରୀଷ୍ଟଜନ୍ମ 600 ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ ବିଦର୍ଭ, ଗୋଲାକଣ୍ଡା, ଭଦ୍ରାବତୀ, କଡୁମାନାଲ ତଥା ତାଞ୍ଜୋର ଆଦି ଅଞ୍ଚଳରେ ଏହି ଉଚ୍ଚମାନର ଷ୍ଟିଲ୍ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଉଥିଲା। ଶ୍ରୀଲଙ୍କାର ମାଟି ତଳୁ ଉଦ୍ଧାର ହୋଇଥିବା ପ୍ରାୟ 500 BCରେ ନିର୍ମିତ ତୀକ୍ଷ୍ଣ ଷ୍ଟିଲ୍ ନିର୍ମାଣ ହେଉଛି ଏହାର ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ପ୍ରମାଣ। ଏତଦ୍‌ବ୍ୟତୀତ ବହୁ ପ୍ରାଚୀନ ଭାରତୀୟ ଗ୍ରନ୍ଥରେ ଷ୍ଟିଲ୍ ନିର୍ମିତ ଛୁରୀ, ବ୍ଲେଡ୍, ଖୁର, ପଥରକଟା କରତ, ଖଣ୍ଡାର ଆଦିର ଉଲ୍ଲେଖ ରହିଛି। ବିଶେଷ କରି ଖ୍ରୀଷ୍ଟପୂର୍ବ 6ଠ ଶତାବ୍ଦୀରେ ଲିଖିତ ସୁଶ୍ରୁତ ସହିତରେ ଶଲ୍ୟ ଚିକିତ୍ସାର ଯନ୍ତ୍ରପାତିଗୁଡ଼ିକ ଉଚ୍ଚ ଅଙ୍ଗାରଯୁକ୍ତ ଲୁହା ବା ଇସ୍ପାତରେ ନିର୍ମିତ ହେବା ଉଚିତ ବୋଲି ଲିପିବଦ୍ଧ ହୋଇଛି। ଆରବର ବିଦ୍ୱାନମାନେ ବା ପରିବ୍ରାଜକମାନେ ଏବଂ ଗ୍ରୀକ୍ ଦାର୍ଶନିକମାନେ ଉଜ୍ ଷ୍ଟିଲ୍‌ର ଭୂୟସୀ ପ୍ରଶଂସା କରିଥିଲେ। ସେ ଉଜ୍ ଷ୍ଟିଲ୍‌ର ବହୁତ ପ୍ରଶଂସା କରିଥିଲେ। ହିନ୍ଦୁସ୍ତାନୀ ଷ୍ଟିଲ୍ ନିର୍ମିତ ଖୁରର ଧାରଠାରୁ ଅଧିକ ଧାର ଖୁର ନିର୍ମାଣ ଅସମ୍ଭବ ବୋଲି ସେମାନେ ମୁକ୍ତ କଣ୍ଠରେ ସ୍ୱୀକାର କରିଥିଲେ। ତ ହିନ୍ଦୁସ୍ତାନୀ ଷ୍ଟିଲ୍ ନିର୍ମିତ ଖୁରର ଧାରଠାରୁ ଅଧିକ ଧାର ଖୁର ନିର୍ମାଣ ଅସମ୍ଭବ ବୋଲି ସେ କହୁଥିଲେ। ମାନେ ଭାରତରେ ଯେଉଁ ଖୁରଟା ତିଆରି ହେଉଛି ତାଠୁ ଅଧିକ ଧାରୁଆ ନାହିଁ ବୋଲି ସେ କହୁଥିଲେ। ଓ ଷ୍ଟିଲ୍‌ର ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଏତେ ବ୍ୟାପି ଯାଇଥିଲା ଯେ ଭାରତ ଆକ୍ରମଣ ଆସିଥିବା ଗ୍ରୀକ୍ ବୀର ଆଲେକ୍ଜାଣ୍ଡର ସ୍ୱଦେଶ ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ କଲାବେଳେ ଷ୍ଟିଲ୍ ନିର୍ମିତ ଅନେକ ଖଣ୍ଡାକୁ ସାଙ୍ଗ ନେଇଥିଲେ। ତ ଷ୍ଟିଲ୍ ନିର୍ମିତ ଅନେକ ଖଣ୍ଡା ସେ ନେଇଥିଲେ। ଦ୍ୱାଦଶ ଶତାବ୍ଦୀରେ ଲହୁଦା ବଣିକମାନେ ଓ ଷ୍ଟିଲ୍‌ର ଇଟା ଓ ବୋତାମ ଆଦିକୁ ଜଳଜାହାଜ ଯୋଗେ ଭାରତରୁ ସିରିଆକୁ ସେ ରପ୍ତାନି କରୁଥିଲେ। ତ କ'ଣ ନା ଭାରତରୁ ସେ ସିରିଆକୁ କ'ଣ ରପ୍ତାନି କରୁଥିଲେ। ପୁଣି ଅଷ୍ଟାଦଶ ଶତାବ୍ଦୀ ବେଳକୁ ଭାରତୀୟ ବଣିକମାନେ 100 ଟନ୍ ଷ୍ଟିଲ୍‌କୁ ମାଲାବାର ଓ ଜୋରମଣ୍ଡଳ ଉପକୂଳରୁ ମଧ୍ୟପ୍ରାଚ୍ୟର ରାଷ୍ଟ୍ରମାନଙ୍କୁ ସେ ପ୍ରେରଣ କରୁଥିଲେ। ଜୋରମଣ୍ଡଳ କି କ'ଣ ଟିକେ ବୁଝି ହେଉନି। ତ ସେଇ ଉପକୂଳରୁ ସେ କ'ଣ ମଧ୍ୟପ୍ରାଚ୍ୟ ରାଷ୍ଟ୍ରମାନଙ୍କୁ ପ୍ରେରଣ କରୁଥିଲେ। ବେପାର ବାଣିଜ୍ୟ କାରବାରରେ ଏହି ଷ୍ଟିଲ୍ ରଖୁଥିଲା ଡାମାକସ୍ ସହରରେ। ସେଠାକାର ଧାତୁକାରମାନେ ଏହି ଷ୍ଟିଲ୍‌ରୁ ଖଣ୍ଡା, ଖଡ଼୍ଗ, ଛୁରା ଆଦି ଯୁଦ୍ଧାସ୍ତ୍ର ସବୁ ସେ ତିଆରି କରି ବଜାରକୁ ଛାଡ଼ୁଥିଲେ। ତ ସେଟାକୁ ଡାମାକସ୍ ଛାପ ମାରେ। ତ ଡାମାକସ୍ ଛାପଟା ମାରିଥାଏ ଏବଂ ଏଇଟା ସେ ବାହାରକୁ ଛାଡ଼ୁଥିଲେ। ଏସବୁର ଐତିହାସିକ ପ୍ରମାଣ ସବୁ ରହିଛି। ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ତା'ର ପ୍ରମାଣ ରହିଛି। ଓ ଷ୍ଟିଲ୍‌ର ପ୍ରସ୍ତୁତି ଶୈଳୀ ରସରତ୍ନ ସମୁକ୍କାୟ ପୁସ୍ତକରେ ବର୍ଣ୍ଣିତ ହୋଇଛି। ରସରତ୍ନ ସମୁକ୍କାୟ ପୁସ୍ତକରେ ବର୍ଣ୍ଣିତ ହୋଇଛି। ବିଶୁଦ୍ଧ ଲୁହା ସହିତ ଉପଯୁକ୍ତ ପରିମାଣର ଡଷ୍ଟ ଆଇରନ୍‌କୁ ମିଶାଇ ପ୍ରାୟ 24 ଘଣ୍ଟା ଯେ ତରଳ ଅବସ୍ଥାରେ ରଖାଯାଏ। ତ ବିଶୁଦ୍ଧ ଲୁହା ସହିତ ଏଇଟା ଗୋଟେ କ'ଣ ନା ଗୋଟେ ଉପଯୁକ୍ତ ପରିମାଣ ଗୋଟେ ରଷ୍ଟ ଆଇରନ୍‌କୁ ମିଶାଯାଏ ଏବଂ ତାକୁ 24 ଘଣ୍ଟା ଯାଏଁ ତାକୁ ଛାଡ଼ି ଦିଆଯାଏ। ମାନେ ତରଳ ଅବସ୍ଥାରେ ରଖାଯାଇଥାଏ। ଏ ମିଶ୍ରଣକୁ ବାରମ୍ବାର ଶୀତଳ ଉତ୍ତପ୍ତ କଲେ ଅତି ଶକ୍ତ ବା ତଥା ନରମ ଷ୍ଟିଲ୍ ହୁଏ। ତ ଯଦି ଆମେ ତାକୁ ବାରମ୍ବାର ଶୀତଳ କରିବା, ଉତ୍ତପ୍ତ କରିବା ବା ଥଣ୍ଡା କରିବା, ଗରମ କରିବା ଦ୍ୱାରା ସେ କ'ଣ ଅତି ଶକ୍ତ ତଥା ନରମ ହୋଇଯାଇଥାଏ। ଏତେ ନମନୀୟ ଯେ ଏହାକୁ ହାତୁଡ଼ିରେ ବାଡ଼େଇଲେ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଆକୃତି, ମାନେ ହାତୁଡ଼ିରେ ଯଦି ତୁମେ ବାଡ଼ାଅ ତାକୁ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ତୁମେ ଆକୃତି ଦେଇପାରିବ ସେ ଷ୍ଟିଲ୍‌କୁ। ପୁଣି 800ରୁ 850 ଡିଗ୍ରୀ ସେଲସିୟସ୍ ତାପମାତ୍ରାରେ ଅତି ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ୍ ହୋଇଯାଏ। ଅର୍ଥାତ୍ ଏହା ଯେତିକି ଶକ୍ତ ହୁଏ ତତୋଧିକ ନମନୀୟ ହୁଏ। ଯେତିକି ମାନେ ଟାଣ ସେତିକି ମଧ୍ୟ ନମନୀୟ, ମାନେ ଭାଙ୍ଗିଯିବ। ଯେତିକି ଟାଣ ସେତିକି ନମନୀୟ ମଧ୍ୟ। ଫଳରେ ଯେତିକି ଜଟିଳ ଆକାର ହେଲେ ବି ଷ୍ଟିଲ୍ ସାହାଯ୍ୟରେ ଆମେ ତାହା ସହଜରେ ତିଆରି ଆମେ କରାଯାଇପାରିବା। ତ ଯେମିତି ହେଲେ ଆମେ ତାକୁ ଷ୍ଟିଲ୍ ସାହାଯ୍ୟରେ ଆମେ ତିଆରି କରିପାରିବା। ଦକ୍ଷିଣ ଭାରତୀୟ କମାରମାନେ ସେମାନେ ନିଜସ୍ୱ ଢଙ୍ଗରେ ରଜ୍ ଷ୍ଟିଲ୍ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରୁଥିଲେ। ସାଧାରଣ ଲୋକେ ଏହିସବୁ କ୍ରୁସିବଲ୍ ପଦ୍ଧତି କରିଥାଉ କ୍ରୁସିବଲ୍ ପଦ୍ଧତି ତ ନିଜ ଢଙ୍ଗରେ ସେମାନେ ଗୋଟେ କରୁଥିଲେ ଦକ୍ଷିଣ ଭାରତୀୟମାନେ। ଧାତୁ ତୋଳା ପାଇଁ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଏହି ଛୋଟ ଏକ ଘୋଡ଼ଣୀ ଥିବା ମାଟି ପାତ୍ରକୁ କ୍ରୁସିବଲ୍ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ତ ଧାତୁ ତୋଳା ପାଇଁ ଯେଉଁ ଗୋଟେ ଛୋଟ ଘୋଡ଼ଣୀଟାକୁ ତାକୁ ଆମେ କହିବା କ୍ରୁସିବଲ୍। ଏହି ପାତ୍ରରେ ଧାତୁକୁ ତରଳାଇ ସେଥିରୁ ସେମାନେ ସବୁ ଅପଦ୍ରବ୍ୟ କାଢ଼ି ନେଉଥିଲେ, ଅପଦ୍ରବ୍ୟଗୁଡ଼ିକୁ କାଢ଼ି ନେଉଥିଲେ। ସେହି ବିଶୁଦ୍ଧ ଲୁହାରେ କେତେ ଭାଗ ଅଙ୍ଗାରକ ମିଶାଇ ଷ୍ଟିଲ୍ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବେ ତାହା ଧାତୁକାରମାନେ ହିଁ ସ୍ଥିର କରୁଥିଲେ। ତ ସେଇ ଯେଉଁ ଲୁହାଟାରେ କେତେ ଭାଗ ଆମେ ଅଙ୍ଗାରକ ମିଶାଇଲେ ଷ୍ଟିଲ୍ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇପାରିବ, ତ ସେଇଟା ଧାତୁକାରମାନେ ହିଁ ସ୍ଥିର କରୁଥିଲେ। ତଦନୁଯାୟୀ ସେମାନେ ଲୁହା ସହିତ କାଠ କୋଇଲା ଓ କାଠର ଟୁକୁରା ମିଶାଉଥିଲେ। ତ କାଠ କୋଇଲା ତା ସହିତ କାଠର ଟୁକୁରା ମଧ୍ୟ ସେଠାରେ ମିଶାଉଥିଲେ। ଏବେ ମାଟି ପାତ୍ର ମୁହଁଟିକୁ ନିବୁଜ କରି ବନ୍ଦ କରି ଦେଇ ଅନେକ କ୍ରୁସିବଲ୍‌କୁ ଗୋଟିଏ ସ୍ତରରେ ସଜାଇ ରଖୁଥିଲେ, ଯେମିତି ଇନ୍ଧନ ଜଳିଲେ ସବୁ ପାତ୍ରଗୁଡ଼ିକ ସମାନ ଭାବରେ ଉତ୍ତପ୍ତ ହେବ। ତ ସେ ଏମିତି ରଖୁଥିଲେ, ମୁହଁଟିକୁ ନିବୁଜ କରି ବନ୍ଦ କରିଦେଉଥିଲେ। ତା ସହିତ ଅନେକ କ୍ରୁସିବଲ୍ ଗୋଟିଏ ସ୍ତରରେ ଗୋଟେ ପୁରା ଲେବଲ୍ କରି ସଜାଇ ଦେଉଥିଲେ, ଯେମିତିକି ଇନ୍ଧନଟା ଜଳିଲେ ସବୁ ପାତ୍ରଗୁଡ଼ିକୁ ସେ କ'ଣ ଉତ୍ତପ୍ତ ମିଳିବ। ଭାଟିର ତାପମାତ୍ରାକୁ 650ରୁ 750 ଡିଗ୍ରୀ ସେଲସିୟସ୍ ମଧ୍ୟରେ ସୀମିତ ରଖି କ୍ରୁସିବଲ୍‌ଗୁଡ଼ିକୁ 14 ଘଣ୍ଟାରୁ 24 ଘଣ୍ଟା ଯେ ଉତ୍ତପ୍ତ କରୁଥିଲେ ସେମାନେ ମଇଁଷି ଗୋବର ଘଷି ଜାଳି କମାରମାନେ ଭାଟିର ତାପମାତ୍ରାକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ରଖୁଥିଲେ। ତ କ'ଣ ମଇଁଷି ଗୋବର ଯେଉଁ ଘଷିଟାକୁ ଜାଳି ସେ ମାନେ ତାପମାତ୍ରାଟାକୁ ସେ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ରଖୁଥିଲେ ବା ନିଜ କଣ୍ଟ୍ରୋଲରେ ରଖୁଥିଲେ। ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସମୟ ପରେ ମାଟି ପାତ୍ର ଢାଙ୍କୁଣୀ ଖୋଲି ତରଳ ଧାତୁ ମଳକୁ ଧାତୁଠାରୁ ଅଲଗା କରି ଦେଉଥିଲେ ଓ ପାତ୍ରରେ ରହିଯାଉଥିଲା ବୋତାମ ଆକାର ଉଜ୍ ଷ୍ଟିଲ୍ ଖଣ୍ଡେ। ତ ଉଜ୍ ଷ୍ଟିଲ୍ ଖଣ୍ଡେ ରହିଯାଉଥିଲା, ବାକି ସବୁ କ'ଣ ବାହାରି ପଡ଼ୁଥିଲା। ଉତ୍ତପ୍ତ ଅବସ୍ଥାରେ ହିଁ ତାକୁ ହାତୁଡ଼ିରେ ବାଡ଼ି ପାତ ବା ଫଳକ ତିଆରି କରୁଥିଲେ। କମାରେ ତାକୁ ବାଡ଼ି ଦେଉଥିଲେ। ସେ କ'ଣ ପାତ ବା
ଫଳକ ସେମାନେ ନିର୍ମାଣ କରୁଥିଲେ। ଫଳକଟି ଯେତେ ଶୀଘ୍ର ଥଣ୍ଡା ହୁଏ ଯେତେ ଅଧିକ ଶକ୍ତ ହୁଏ, ଯେତେ ଶୀଘ୍ର ଥଣ୍ଡା ହେବ ସେତେ ଅଧିକ ଶକ୍ତ ହେବ। ଏଥିପାଇଁ ସେମାନେ ଅତି ଉତ୍ତପ୍ତ ଫଳକଟିକୁ କଦଳୀ ଗଛର ଗଣ୍ଡିରେ ଭୁଷି ଦେଇ ରାତି ସାରା ସେଇଠି ରଖିଦେଉଥିଲେ। କଦଳୀ ପଟର ପାଉଁଶ ମିଶା ପାଣିରେ ଉତ୍ତପ୍ତ ଫଳକଟିକୁ ବୁଡ଼ାଇ ରଖିଲେ ଏହା ଶୀତଳ ହେବା ସହିତ ଶକ୍ତ ହୁଏ ବୋଲି ଲେଖିଛନ୍ତି ପ୍ରାଚୀନ ଭାରତୀୟ ବିଖ୍ୟାତ ବୈଜ୍ଞାନିକ ବରାହମିହିର। ସେ ବରାହମିହିର ସବୁ ଲେଖିଛନ୍ତି ଏଇଟା ଶୀତଳ ହେବା ସହିତ ଶକ୍ତ ହୁଏ ବୋଲି ସେ ଲେଖିଛନ୍ତି ବରାହମିହିର। ସେ ପ୍ରାଚୀନ ଆମର କ'ଣ ବହୁତ ବଡ଼ ବୈଜ୍ଞାନିକ। ସବୁ କୁମାରମାନଙ୍କ ହାତରେ ଉଷ୍ଟ୍ରିଲ ସମାନ ଭାବରେ ଉତ୍ତୁରେ ନାହିଁ। ସେଥିରୁ ପୁଣି ସେମାନେ କୌଳିକ ଓ ଗୋପନୀୟତା ରଖିଛନ୍ତି, କିଛି ନା କିଛି ଗୋପନୀୟତା ରଖିଛନ୍ତି। ମାଟି ପାତ୍ର ପାଇଁ ସେମାନେ ବାଛନ୍ତି ତା'ର ଆକାର ପ୍ରକାର ସେମାନେ ସ୍ଥିର କରନ୍ତି। କେତେ ପରିମାଣରେ କେଉଁ କାଠ ସହିତ ଲୁହା ମିଶିବ ତା ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ସବୁ ସ୍ଥିର କରନ୍ତି। ସେମାନେ ସବୁ ଭଲ ଭାବରେ ଜାଣିଥାନ୍ତି ପିଲାମାନେ। ତ ତାପରେ ଦେଖ ପିଲାମାନେ ଓଷ୍ଟିଲର ଆଉ ଏକ ବିଶେଷତ୍ୱ ରହିଛି। ତ ଓଷ୍ଟିଲର ଆଉ ଗୋଟେ କ'ଣ ବିଶେଷତ୍ୱ ରହିଛି ନା ଏହାର ଫଳକ ତିଆରି କଲାବେଳେ ପ୍ରାକୃତିକ ଭାବେ ଏଥିରୁ ଫୁଟି ଉଠେ ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ଛବିର ମନ। ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ଗୋଟେ ଛବି ସବୁ ତିଆରି ହୋଇଯାଇଥାଏ ଏଠାରେ। ଏହି ଛବିଗୁଡ଼ିକ ଅଧିକାଂଶ ସମୟରେ ତରଙ୍ଗାୟିତ ଜଳର ପ୍ରତିରୂପ ଭଳି ମନେ ହେଉଥିବାରୁ ମଧ୍ୟପ୍ରାଚ୍ୟ ତଥା ପଶ୍ଚିମ ଦେଶମାନରେ ଓଷ୍ଟିଲକୁ ଡାମାସ୍କସ୍ ଷ୍ଟିଲ୍ ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଇଥାଏ। କ'ଣ ନା ଡାମାସ୍କସ୍ ଷ୍ଟିଲ୍ ଯେଉଁ ପଶ୍ଚିମ ମଧ୍ୟପ୍ରାଚ୍ୟ ବା ପଶ୍ଚିମ ଦେଶମାନଙ୍କରେ, କାରଣ ଆରବୀୟ ଭାଷାରେ ଜଳକୁ ଡାମାସ୍ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଅବଶ୍ୟ ନକ୍ସାରେ ଥିବା ଚିତ୍ରଗୁଡ଼ିକର ମୂଳରେ ରହିଛି ଷ୍ଟିଲ୍ ଭିତରେ ଥିବା କାର୍ବାଇଡ୍ ଅଣୁଗୁଡ଼ିକର ଚମତ୍କାରିତା। ତଥାପି ଯଦି ଆମେ ନକ୍ସାରେ ଦେଖିବା ତ ଚିତ୍ରଗୁଡ଼ିକର ଯେଉଁ ମୂଳରେ ରହିଛି କ'ଣ ନା ଷ୍ଟିଲ୍ ଭିତରେ ଥିବା କାର୍ବାଇଡ୍ ଅଣୁଗୁଡ଼ିକର ଚମତ୍କାରିତା। ବିଚକ୍ଷଣ କାରିଗରମାନେ ପାତକୁ କାଟିବା ଓ ପଲିସ୍ କରିବା ସମୟରେ ଧାତୁ ଉପରେ ଫୁଲ, ଗଛ, ଲତା ତଥା ପଶୁପକ୍ଷୀଙ୍କ ଚିତ୍ର ସବୁ ଫୁଟାଇଥାନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ସେମାନେ କାରିଗରମାନେ ପାତକୁ କାଟିଥାନ୍ତି ସେତେବେଳେ ସବୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଚିତ୍ର ସବୁ ସେଠାରେ ଆଙ୍କି ଦେଇଥାନ୍ତି। କୃଷ୍ଣକଳା ପ୍ରଚ୍ଛଦ ପଟରେ ଛବିଗୁଡ଼ିକ ଛବି ଫୁଟାନ୍ତି ଟିକେ ପିଲାମାନେ କୃଷ୍ଣକଳା ପ୍ରଚ୍ଛଦ ପଟରେ ଛବିଗୁଡ଼ିକ ଧୂସର ବର୍ଣ୍ଣ ଧାରଣ କରି ଅପରୂପ ଦେଖାଯାଏ। ଅନେକ ସମୟରେ ବ୍ୟବହାରକାରୀମାନଙ୍କ ଚରିତ୍ର ଅନୁସାରେ ଫଳକରେ ଛବି ଫୁଟାନ୍ତି କଳାକାର ଶିଳ୍ପୀମାନେ ସବୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ସବୁ ଚିତ୍ର ଆଙ୍କନ୍ତି। ଭାରତର ବେଦନୁଠାରେ ନିର୍ମିତ ଟିପୁ ସୁଲତାନଙ୍କ ବିଶ୍ୱବିଖ୍ୟାତ ଖଣ୍ଡର ତୀକ୍ଷ୍ଣ ଧାରରେ ସେମାନେ ଫୁଟାଇଥିଲେ କଳା ପ୍ରଚ୍ଛଦର ବ୍ୟାଘ୍ର ଚମରର ପଟା ଛବି। ତ ବ୍ୟାଘ୍ରର ସେ ଗୋଟେ ପଟା ଛବି ସେ ଆଙ୍କିଥିଲେ। ଶତ୍ରୁ ମନରେ ଭୟ ସଞ୍ଚାର କରୁଥିବା ଏ ଖଣ୍ଡର ବେଣ୍ଟଟି ଥିଲା ସୁନାରେ ତିଆରି। ତ ବେଣ୍ଟଟା ଥିଲା ଗୋଟେ ସୁନାରେ ତିଆରି, ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ସେ ଗୋଟେ ଖଣ୍ଡା ତିଆରି କରିଥିଲେ। ଅତି ମୂଲ୍ୟବାନ ହୀରା, ନୀଳା, ମୋତି, ମାଣିକ ଆଦି ଅନେକ ରତ୍ନପତ୍ର ସେ ଲଗାଇଥିଲେ। ହୀରା ମୋତି ସବୁ ଲାଗିଥିଲା ସେ ଯେଉଁ ଆମର ଖଣ୍ଡାଟିରେ। ମୋଗଲ ରାଜୁତି ସମୟରେ ସବୁ ରାଜକୁମାର ଓଷ୍ଟିଲର ନିର୍ମିତ ଖଣ୍ଡାମାନ ଧାରଣ କରୁଥିଲେ। ସବୁ ଖଣ୍ଡରେ ବେଣ୍ଟର ରତ୍ନପତ୍ର ଖଞ୍ଜା ଯାଉଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ସବୁ ଖଣ୍ଡର ଫଳକରେ ଛାତିରେ ଛନକା ପୁରାଉଥିବା ବ୍ୟାଘ୍ର ଦେହର ଛବି ସବୁ ଶୋଭା ପାଆନ୍ତି। ସବୁଠାରେ ବ୍ୟାଘ୍ର ଦେହର ସେ ଯେଉଁ ପଟା ଦାଗଟା ରହୁନଥିଲେ, କେବଳ ସବୁ ରତ୍ନ ସବୁ ଲାଗୁଥିଲା ସେଥିରେ। ତ ଦେଖ ପିଲାମାନେ ତାପରେ ଗଲେ ଗୁପ୍ତ ସାମ୍ରାଜ୍ୟର ଅନ୍ତିମ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ବେଳକୁ ଯଥେଷ୍ଟ କାଠ କୋଇଲାର ଅଭାବ ତଥା ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଆନୁଷଙ୍ଗିକ କାରଣରୁ ଲୁହା ଓ ଇସ୍ପାତ କାରିଗରୀରେ ଭାରତରେ ଅଧିକ ଅଗ୍ରଗତି କରିପାରିଲା ନାହିଁ। କାଠ କୋଇଲାର ଅଭାବ ଯୋଗୁଁ ସେ ଆଗକୁ ଯାଇପାରିଲା ନାହିଁ। ତାରି ଭିତରେ ହଜିଗଲେ ଶହ ଶହ କୁଶଳୀ ଧାତୁକାର। ଧୀରେ ଧୀରେ କର୍ପୂର ଉଡ଼ିଗଲା, ପଡ଼ିଗଲା କ'ଣ ଖାଲି ଧାତୁ ବିଦ୍ୟା ରହିଲା ସିନା, ଆଉ ଧାତୁକାରମାନେ ରହିଲେ ନାହିଁ। 1857 ମସିହାରେ ଭାରତର ସିପାହୀ ବିଦ୍ରୋହ ଗୋଟିଏ ପଟେ ମୁଷ୍ଟିମୟ ଭାରତୀୟ ସିପାହୀ ହାତରେ ସ୍ୱଦେଶୀ ଖଣ୍ଡା, ଅନ୍ୟପଟେ ଆଧୁନିକ ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର ସଜ୍ଜିତ ବିଶାଳ ଇଂରେଜ ସେନା। ତ ଆଧୁନିକ ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର ଅଛନ୍ତି ଇଂରେଜ ସେନା, ଏଇପଟେ ଅଛନ୍ତି ସ୍ୱଦେଶୀ ଖଣ୍ଡା। ସିପାହୀମାନେ ଅବଶ୍ୟ ପରାଜିତ ହେଲେ, କିନ୍ତୁ ସେମାନଙ୍କ ଖଣ୍ଡାଗୁଡ଼ିକ ନଷ୍ଟ କରିବାକୁ ଯାଇ ନିହତ ହେଲେ ଇଂରେଜମାନେ ତାଙ୍କର ସେ ଯେଉଁ ଖଣ୍ଡାଗୁଡ଼ିକ ବ୍ୟବହାର କରୁଥିଲେ ତାକୁ କ'ଣ କରିପାରିଲେ ନାହିଁ, ନଷ୍ଟ କରିପାରିଲେ ନାହିଁ। ପୁଣି ପ୍ରାକ୍ ଆଧୁନିକ ଯୁଗରେ ଭାରତୀୟ ଲୁହାର ମାନେ ଏତେ ଅଧିକ ଥିଲା ଯେ ପୃଥିବୀ ବିଖ୍ୟାତ ଲଣ୍ଡନ ବ୍ରିଜ ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ 1857 ମସିହାରେ ଇଂରେଜମାନେ 50,000 ଟନ୍ରୁ ଅଧିକ ଲୁହା ଭାରତରୁ ଇଂଲଣ୍ଡକୁ ପଠାଇଥିଲେ। 50,000 ଟନ୍। ତ ଏତେ ସେ ଗୋଟେ ଥିଲା ଯେ ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କ ବ୍ରିଜ ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ। ଏସବୁ ସତ୍ତ୍ୱେ ଅତି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ ଭାବରେ 19ଶ ଶତାବ୍ଦୀର ଶେଷାର୍ଦ୍ଧ ବେଳକୁ ଓଷ୍ଟିଲ ବଜାରରୁ ଉଦ୍ଭାନ ହୋଇଗଲା। ତାର ଓଷ୍ଟିଲ ପୁରା ବଜାରରୁ ବାହାରି ପଡ଼ିଲା। ତାଞ୍ଜୋରରେ ଜଣେ ଅତି ଦକ୍ଷ ଫଳକ କାରିଗର ଥିବାର ପ୍ରମାଣ ମିଳିଛି। କୃଷି ବ୍ଲୁ ପଦ୍ଧତିରେ ଓଷ୍ଟିଲ ପ୍ରସ୍ତୁତିକରଣ କେତେକ ଚିହ୍ନ ରହିଛି କଡୁମାନ ଅଞ୍ଚଳରେ, କିନ୍ତୁ ଏ ଷ୍ଟିଲ୍ ନିର୍ମାଣର ମୁଖ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ର ମହୀଶୂର, ଗୋଲକୋଣ୍ଡା ଆଦିରେ କୌଣସି ଚିହ୍ନ ବର୍ଣ୍ଣ ନାହିଁ। ସବୁ ଅତୀତ ଗର୍ଭରେ ଲୀନ, ସବୁ ଅତୀତର ଯେଉଁ ଗର୍ଭରେ ସବୁ ଲୀନ ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି, ତାର ଅସ୍ତିତ୍ୱ ମଧ୍ୟ ଆଉ ଏତେ ପରିମାଣରେ ନାହିଁ। କାଳକ୍ରମେ ଓଷ୍ଟିଲର ପ୍ରସ୍ତୁତି ବିଦ୍ୟାକୁ କୁମାରମାନଙ୍କ ବଂଶଧରମାନେ ଭୁଲିଗଲେ। ଏସବୁ ବୈଜ୍ଞାନିକମାନେ ସେ ଅତି ନମନୀୟ ସୁପର ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ୍ ଗୁଣଧାରୀ ଓଷ୍ଟିଲର ଆବଶ୍ୟକତା ବେଶ ଅନୁଭବ କରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଏହାର ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବାର ସେମାନେ ବିଫଳ ହୋଇଛନ୍ତି। ତ ଆମେ ଏଥିରୁ ଜାଣିବା ଯେ ଭାରତ ଯୁଗେ ଯୁଗେ ଧାତୁ ଓ ଧାତୁ ବିଦ୍ୟାରେ ଏକ ଅଗ୍ରଣୀ ଦେଶ ଭାବରେ ଖ୍ୟାତି ଅର୍ଜନ କରିଥିଲେ। ସେ ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ତା'ର ମହାନତା ରହିଛି। ତ ଆଜି ପାଇଁ ପିଲାମାନେ କ୍ଲାସ୍ଟିକୁ ଏଠି ରଖୁଛି, ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ଲାସ୍ରେ ଦେଖା ରହୁଛି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।